अजय तुमी ओलवाड कोल्लीम जे लोक आहा तांकां तुमी मेळोंक येयलेले कित्याक हांगासर एक मेगा प्रोजेक्ट येता आनी जें तांकां फोटिंगपणां केली सरपंचान ताका लागून तूं तांकां ज्ञान दिवपाक येयलेलो तर सद्याक तांकां तुमी कितें म्हूण सांगलां? पळय हेचे पयलीं आमी हांगसर येयल्ले तेन्ना आनी अवेरनेस केल्ले आमी 2 वर्सां पयलीं. आतां एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी पयले लास्ट 2-3 वीक ते झगडटा गांवा खातीर आनी खूब बरें दिसलें की कोर्लुय अशे गांवान की आमी पयला की तिसवाडीन हांगा करमय झगडटालो चिंबला झगडटा थंयसर आमी आनी आतां हांगसरूय लोक उठलेले आसा आनी झगडटा. मात एक शॉकींग आमी तुमचे माणकुले गोंयचे चॅनलाचेर आमी पयले की जो सरपंच आहा कोर्लिमेचो आनी जे विलेजर्स डिस्कस करताले थंयसर खुबशे जे गजाली आहा सरपंचान ते रॉंग सांगला आनी फॉल्स सांगला आनी आमी एज अ पंचायत राज एक्टाचो जाणकार म्हणून आनी एक म्हाजी नॉलेज तांकां शेअर करपाक आनी तांकां एडवायस करपाक फुडें स्ट्रेटेजीक कितें करपाक जाय हेजेर ती तांकां लिगल एडवायजर म्हणून तांकां सांगलेलें आसा. आनी सरपंचान स्पेशली जे ते दीस सांगले ते आमी शॉक जाले आयकून की सरपंच म्हणून आपल्याक कांय पावरूच ना आनी मागीर खंय आपले ग्रामसभेक तुमी ते रेजोल्युशन थंयसून तेकाय कांय पावरूच ना. आपूण फक्त मॅरेज सर्टिफिकेट रेजिडंट सर्टिफिकेट तेच सायन मारता. मात जेन्ना हांवें डॉक्युमेंट्स पळयले तेन्ना तितून फूल जे सरपंचान सांगला ते विपरीतूच आसा. ते रेजोल्युशन जे पास केला पंचायत बोर्डाचे TCP क्लियरन्स दिवन एक रेजोल्युशन पास केला की लायसन्स इशू करपाचें. आतां लायसन्स दिला काय ना ते आमकां RTI डॉक्युमेंट्सान अजून मेळोंक ना. आनी जे लायसन्स दिला की म्हणटा ऑलरेडी वयरसून येयला वयरसून म्हणल्यार वयर म्हणल्यार कोण TCP दिता म्हणून ते पंचायत दिता तशें नासना केन्नाच. पंचायत राज एक्टान खंयसरूच बरयलें ना की TCPन दिला म्हणून पंचायतीन दिवपाक जाय म्हणून तशें बरयलें ना. लास्ट सगळें जेन्ना हेल्थ NOC येता मागीर कन्वर्जन सनद येता मागीर TCP लायसन्स येता आनी बाकी सगळे डॉक्युमेंट्स येवन सगळे एप्रूव डॉक्युमेंट्स पंचायती कडेन कित्याक येता की पंचायतीक सगळी गांवची नॉलेज आसता. कॅरींग कॅपिसिटी उदकाची अवेलेबिलिटी मागीर लायटीची अवेलेबिलिटी मागीर दोंगर खंय आसा शेतां खंय आसा बायो खंय आसा हेवच इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा कचऱ्याची इन्फ्रास्ट्रक्चर कशी आसा कचरो मॅनेज कशी जाता हे सगळे गांवांक खबर आसपाक जाय. गांवचो फर्स्ट सिटीजन म्हणल्यार एक विलेजर म्हणल्यार सरपंच आसता ताका ते खबर आसपाक जाय आनी खबर ना तेन्ना ते विलेजर्स सांगता. विलेजरान तांकां सांगलें की ह्या प्रोजेक्टाक 6 मीटर जो एक्झिस्टींग रोड तेंच्यांनी प्लॅनाचेर दाखयला तो 6 मीटर रोड ना म्हणून आनी तरी पूण सरपंच म्हणटा की एज पर एप्रूव्ड प्लॅन आपल्याला लायसन्स दिला म्हणून. जाल्यार तुमी जर टेक्निकल मनीस न्हू जाल्यार तेमी बेज ऑन टेक्निकल क्लियर तुमचे कडेन टेक्निशियन मनीस नासतना तुमी फोर्टनायट मिटिंगेन एप्रुवल कशें दिलें विदावट इन्स्पेक्शन तुमी कशें हें लायसन्स दिवपाक फुडें सरला. दुसरी गजाल म्हणटा ती तुमी जे लायसन्स एज पर सेक्शन 66 ऑफ GPRA दिता आतां तो सेक्शन कित्याक केल्लो सेक्शन 47च्या अंडर मागीर सेक्रेटरी लायसन्स तुमी एक्झिक्यूट करता रेजोल्युशन ते कित्याक केल्लें आसा. तुमी सगळे काडून सरपंच कडून सेक्रेटरीचेर घालता तशें ना तें. विदावट बॉडी रेजोल्युशन विदावट पंचायत बॉडी रेजोल्युशन तूं सेक्रेटरी खंयचेंच रेजोल्युशन एक्झिक्यूट करूंक शकना. नवो कायदो तेच म्हणटा की 7 नाजाल्यार 15 दिसां भितर खंयचेंय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा तें एप्रूव करपाक जाय आनी ताका एप्रुवल ताका एक लेटर वचपाक जाय इंटिमेशन दिवपाक जाय नाजाल्यार इंटिमेशन दिना ते डीम एप्रूव. बट तेज्या पयलीं इट इज तुवें तें रेजोल्युशन घेवपाक जाय. विदावट रेजोल्युशन तें जावंक शकना. बट तूं तांकां फोटिंगपणां कित्याक सांगता. तांकां कांय नॉलेज ना म्हणून तांकां पिशान काडटा. तूं एका टायमार डिस्क्वॉलिफायड आसलो सरपंच. तूं खंयच्या कसो जाला कितें जाला तुका तें सगळ्यांक खबर आसा. मात आमी जाणा की तुवें ते दीस ती फोटिंगपणां वयला विलेजरांच्या कडेन आनी ते तूं उलोवप न्हू. दुसरी गजाल 6 मीटर रोड थंयसर ना TCP एवरी टायम ऑफिसान बसून जे डेप्युटी टायम प्लॅन आसात हेजे ऑफिसान आमी खूब आंदोलनां केल्लीं आसा. तो बसून थंयसर विदावट सायट इन्स्पेक्शन लायसन्स दिता. चिवलाय तुमी प्रोजेक्ट्स पळयला की ओपन स्पेसीचेर कशें तेंच्यांनी घरां दाखयल्लें आसा. ओपन स्पेस घरां दाखोवन थंयसर स्ट्रक्चर एक्झिस्टींग दाखयल्लें आसा. प्रपोज रोडाचेर परमिशनां दिल्लीं आसा. हांगसरूच थंयसर 10 मीटर प्रपोज रोडाचेर लायसन्स दिल्लें आसा आनी एक्झिस्टींग 6 मीटर रोड दाखयला. जो एक्झिस्टींग रोड गांवचे लोक म्हणटात 3 मीटरूच आसा इन्क्लुडींग ते शोल्डर नाल्यार ते फुटपाथ नाल्यार ड्रेनेज ते दवरया 4 मीटर. सगळें तर 6 मीटर तर जायत ना आनी ते एक्झिस्टींग बरयला तो नाच कित्याक प्रपोज रोडाचेर तुका लायसन्स दिवपाक मेळना. सो हितूनसून कळटा हें सगळें जातकीर आनी एक फोटिंगपणां उडयता सरपंच म्हटल्यार ग्रामसभेक कांय पावरूच ना म्हणटा.
ग्रामसभा इथे सुप्रीम बॉडी ग्रामसभेक काय पावर ना जाल्यार इतल्यो ग्रामसभा जर मेगा प्रोजेक्ट्स रेजोल्युशनाक येता मागीर कॅरिंग टिकेटचे रेजोल्युशनाक येता आनी ते मागीर फुडें वयता आनी ते जिखताय मागीर आनी तेंचे ऑपोजीट करता ते प्रोजेक्टांचेर ते कित्याक करता व्हडलो जोक म्हणल्यार तेणी म्हटल्यार सरपंचाक कांयच पावर ना आपूण पावरलेस आपूण मॅरेज सर्टिफिकेट सायन मारता तेणी आतां सिवील रजिस्ट्रार जावपाचो सरपंच सोडून तेणी सिवील रजिस्ट्रार जावपाचो आनी ते रेजिडेंट आनी तलाटी जावपाचो रेजिडेंट सर्टिफिकेट आनी मॅरेज सर्टिफिकेट सायन मारपाक तुका जर पावर ना पंचायतीचो जाल्यार 191 बाकीच्यो 190 पंचायता तांकांय सरपंचाक पावर ना तांकां सेपरेट पंचायत राज एक्ट लागता तुका सरपंच सेपरेट पंचायत राज एक्ट लागता तूं कित्याक फुडें सरना गांव वाचोवपाक गांव सोड तुका वाचोवपाक सरपंचाक पावर ना म्हणून तूं कित्याक एजिटेशन करना की म्हाका पावर दी म्हणून हांव सरपंच हा कोल्हीम सरपंच म्हाका पावर ना हे BJP सरकारान हे सगळे BJPच्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान DOPन BDOन आपले पावर काडून उडयला म्हणून तूं कित्याक अपोज करना जेन्ना एक्ट हे लास्ट मॉन्सून सेशनान पास जालें तुवें कित्याक हेचेर एज्युकेशन करूंक ना तुमचे सरपंचाचें एसोसिएशन आसा काय ना आमकां खबर ना तुवें एज्युकेशन करपाक जाय आसलें आनी तूं कर आमी तुका सपोर्ट करता तुका पावर दिवपाक आनी हेंकाय हेंकाय आमी सांगलेलें आसा की गांव वाचोवचा सेव कोर्लीन करपाकूच जाय तशेंच सेव सरपंचूय करपाक जाय सेव सरपंच आनी तेचे पावर दिवपाक हे तत्पर आसा विलेजर तांकां सांगला फूल स्ट्रेटेजी आमी आउट करिना कित्याक कशें कितें करपाचें तांकां फूल सांगलेलें आसा लिगल नॉलेज दिलेलें आसा आमचें लक्ष आमदाराचें आसा आमदारान तांकां प्रॉमीस केल्लें आसा आमदाराचे आमी रावता बाबा तो कसो कितें काम करता तो आनी मात एक आमकां वायट दिसलें जेन्ना जी डिसिप्लीन लेटर दिला की दीस ऑफीस इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इन्स्पेक्शन सायट इन्स्पेक्शन आनी आमी सगळे पॅरामिटर्स पळोवनूच ते बिल्डींग रेग्युलेशन पॅरामिटर्स पळोवनूच ते दिला म्हणून अप्रूव्ह केला पॅरामिटर्स कितें म्हणटा की 6 मीटर रोड आसपाक जाय म्हणटा एक्झिस्टींग तुका ऑफिसान बसोन तो हांगसर 10 मिटराचे पयसून तुका डेप्युटी टायम प्लॅनाक कशें कळ्ळें की 6 मीटर रोड आसा म्हणून हांगसर आनी ते म्हाकाच हांगसून येवपाक हांव 3 फावटी हांगसर येयला म्हाका तो रोड सोदपाक कितलो त्रास पडलो तुका तो ऑफिसान बसून कामात टावर्सान फिक्स करत बसून तुका कशें कळ्ळें आनी तुमचो लेमन हांगा येवन फोन केलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केलें तो आमकां दिवचो तेणी सो हेजेर आमकां निवड फटींगपणां हे DCP डिपार्टमेंट करता आनी पंचायतीय करता कित्याक दीस ऑफीस म्हणल्यार कोण DCP ऑफीस रिक्वायर्ड इन्स्पेक्शन गरज जाल्ली तुमकां करूंक जाता इन्स्पेक्शन न्हू अरे जाणट्यांनी सांगलें मागीर भुरग्यांनी सांगलें सगळ्या लोकांनी तुमकां सांगलां की तो रोड ना तर तुमी पळय आनी तें इन्स्पेक्शन करा मरे रिवोक करपाचें लायसन्स दिवपाचें तें दुसरी गजाल तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी तुमी रेडिनेस दाखयला जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाची जॉयंट इन्स्पेक्टर तो एक सायड येयना जाल्यार तुमी एक स्पाट तिंका रावो नाका तेजेर तुमी करा इन्स्पेक्शन उठ चूट म्हणटा आपल्याक पावर ना कितें उलयता पावर ना जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय कसो जाल्लो तो पावर ना जाल्यार तुका पावर आसा म्हणून तुवें तें रेजोल्युशन पास केलें म्हणून तुवें ती मिटींग अटेंड केली आतां नवे कायदे येयला तितून 7 दिसांनी तुका मिटींग घेवची पडटा आनी तेजेर तुवें आवाज कित्याक उठोवना की आपल्याक 7 दिसांनी मिटींग घेवपाक जायना ते नोटीस दिवपाक पिरियड आसा नोटीस पिरियड आहा मिनिट्स फायनलायज करपाक टायम पिरियड आहा तुवें तेजेर आवाज कित्याक उठोवना आमकां लोकांक थंयसर तेंकां कांय कळना म्हणटा थंयसर शाणपणां सांगता आनी कितेंय उलयता फटींगपणां उलयता सो हे फटींगपणां उलयची न्हू आनी तेणी खूब सांगलां की उदकाचें आपूण कांय करूंक शकना म्हणटा अरे कितें उलयता सरपंच तूं सेक्शन 80 आहा सेक्शन 84 आहा मातसो वाच तुज्या ड्रॉवर तूं बरो उगडटालो पळय त्या ड्रॉवराचेर तूं बूक आसतलो गोवा पंचायत राज एक्ट तो वाच सेक्शन 80 वाच सेक्शन 84 वाच सेक्शन 82 वाच रायट टू एंट्री केन्नाय तुका इन्स्पेक्शन घेवन करूंक मेळटा तेवूय तूं करना पूण आमकां सांगता आनी सेक्शन 66 कित्याक केला तर डिसिप्लीन दिवपाक जाय जाल्यार तर पंचायत राज एक्ट कित्याक केला तर जशें हेंच्यांनी सांगला की तो वाडो आपलो सेव करतले ते तत्पर आसा सरपंचाकूय सेव करपाक तुमी म्हणटा कितें सगळीं फोटिंगपणां ती फोटिंगपणां जें हांवें सांगलां पळय सगळे पावर सरपंचाक न्हय तर बॉडीक आसा आनी सरपंचाकूय आसा आनी जर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन जर कोण करता चालू करता जाल्यार सरपंच एक्झिक्युटीव पावर आहा आतां कन्स्ट्रक्शन चलना चलता कन्स्ट्रक्शन दिसना कन्स्ट्रक्शन चलना तर कन्स्ट्रक्शन जर चलतालें थंयसर जाल्यार सेक्शन 64(1) जे आसलो सेक्शन 64 कितें म्हणटा सरपंच आतां सेक्शन 64 कितें म्हणटा पावर ना सेक्शन 64 तो कितले पावर आहा मरे ए टू कितले पर्यंत पावर आहा तितून एक पावर आहा सेक्शन 64(1) जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन आहा तेका तुका स्टॉप नोटीस काडूंक मेळटा विदाउट बॉडी रेजोल्युशन विदाउट सेक्रेटरी विदाउट पंचायत मिनिस्टर विदाउट पंचायत सेक्रेटरी विदाउट डायरेक्टर ऑफ पंचायत विदाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हे सेक्शन तिका तुवें कितें सांगूंक ना
सो बेगीनच्या बेगीन आमी कितें तें आहा तें तेंच्यांनी ठरयलां की शेनवारा थंयसर म्हाका थंय परत वचपाचें. सो शेनवारा कितें आहा तें फुडलो आमची स्ट्रॅटेजी तेंचे कडेन डिस्कस करून जातलें.